তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে প্রতারণার ছক কষেছিল ফ্রান্সিস এক্কা সহ তার কয়েকজন সহকারী। শনিবার সন্ধ্যায় পানিঘাটা পুলিশ ফাঁড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানান দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগে দেশবিরোধী কার্যকলাপ ও বাড়ি থেকে রেডিও অ্যাক্টিভ পদার্থ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ফ্রান্সিস এক্কাকে। কিন্তু সেনার নথি এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে যা সন্দেহ হয়েছিল তা আসল নয়, প্রতারণা করার জন্যই ছক কষা হয়েছিল, এমনটাই জানালেন দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার। এদিন পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ জানান, তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে তা বোঝাতে কাঁচ এবং অন্যান্য সামগ্রী একটি বাক্স তৈরি করে রাখা হয়েছিল, যা বিক্রি করে টাকা নেওয়াই ছিল ধৃতের প্রধান উদ্দেশ্য। এনডিআরএফ টিমের যন্ত্রের সাহায্যে প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে, কিন্তু সেই পদার্থ তেজস্ক্রিয় নয় বলে জানা গিয়েছে। এর আগেও একইভাবে প্রতারণা করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল ফ্রান্সিস এক্কা। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। আমরা একটা রিপোর্ট পেয়েছিলাম, একটা ইনফরমেশন পেয়েছিলাম কি কিছু লোক একটা রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স জেনারেলি मार्केटे बिक्री करते चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हमारा दायित्व बनता है कि एक बार इन्वेस्टिगेट करके क्या चल रहा है। जनरली ऐसी चीज़ें अक्सर फेक ही होती हैं, तो हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल को हैंडल करने का, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोगों ने सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम थी, उनको रिक्वेशन दिया, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करके वो एटलीस्ट हमारा इनिशियल हमारा जो रेकी या इनिशियल जो प्लेस जो ऑकरेंस है वहाँ पे चेक करते हैं। हम लोगों ने जब वहाँ पे गए तो हम लोगों को वहाँ पे इनिशियल बेसिस पे एनडीआरएफ के द्वारा जो चेक किया गया था, कुछ भी नहीं मिला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो उनके मशीन से जो मेजरमेंट होता है, क्योंकि बिकॉज हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं, एनडीआरएफ के पास मशीन्स थे। आफ्टर दैट व्हाट वी डिड, सिंस वो आदमी कुछ डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करके चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था लोगों को, तो हम लोगों ने क्या किया, डेफिनेट है ये चीटिंग गैंग है जो ये काम करता है, तो हम लोगों ने केस किया ताकि आगे देखना चाहते हैं कि ये बाकी लोगों को और ना फंसा पाए एंड और आगे किसी जगह फिर नया तरह का चीटिंग का सिस्टम चालू ना करे। इसलिए हम जब केस किया, केस करने के बाद हम लोगों ने जब पूछताछ की, बाकी डॉक्यूमेंट्स देखे, एविडेंस देखे, तो हमें पता लगा कि इन लोगों ने कुछ 3-4 लोग हैं, ये लोग मिलकर चीटिंग गैंग चलाते हैं एंड उन लोगों ने कुछ प्लान किया हुआ था कि एक ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल दिखाएंगे कि हमारे पास है, हम लोगों को सेल करेंगे एंड उससे लोगों को ऑब्वियसली चीट करके कुछ पैसा अर्न करने का इनका प्लान था। हमने इंटरोगेशन में ये भी देखा कि जो हम लोगों ने जो देखा वहाँ पे स्पॉट पे चीज़ें थी, एक डब्बा था एंड डब्बा के 2-3 डॉक्यूमेंट्स थे। वो डब्बा जो था इन लोगों ने लोकली यहाँ पे बनवाया था। লোককে আনলাম এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা এটা পেলাম কি ও ডিফারেন্ট লোক কে চেষ্টা করেছিল কি বিক্রি করবে জিনিসটাকে অ্যান্ড এখানে একটা এই রকমের ডাব্বা বানিয়েছে যে ওর উপরে লোগো লাগিয়েছে, যেরকম থেকে লাগে কি দেখতে কি এইটা একটু রেডিয়েটিভ সাবস্ট্যান্স ম্যাটেরিয়াল এর ভিতরে আছে। তার ছাড়া ওরা দুটো ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করেছিল অ্যান্ড ও ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার মধ্যে দেখলাম আমরা মেনশন ছিল একটা সাবস্ট্যান্স যেটা আছে, আমার কাছে আছে বি ইরিডিয়াম মেনশনড আছে। আই ডু নট নো হাউ ক্যালিফোর্নিয়াম ইজ কামিং টু দ্য মিডিয়া এভরিওয়ার, ইরিডিয়াম এর মধ্যে মেনশনড আছে অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এর মধ্যে কোনো রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্সকে আমরা এখন অবধি কিছু পেলাম না। বাট রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স যদি খবর পাই তো একটা এক প্রোটোকল আছে আমাদের ডিফারেন্ট এজেন্সিকে জানাতে হয়, তাই আমরা ডিএই আছে তাদেরকে জানিয়েছি, ওনারা এলিমিনেট করে দেবেন প্রবাবিলিটিকে অ্যান্ড আমরা কেস এখানে যে চিটিং ফর্জি হিসাবে যে চালাচ্ছি ওরাই চালাবো, যাতে থাকবো আমরা। বাট যে বলতে চাইছি আমি কি এর মধ্যে কিছু আর লোক ইনভলভ আছে চিটিং গ্যাং মধ্যে আছে। আমি এটাও বলতে চাইছি আপনাকে কি যে লোক আমরা অ্যারেস্ট করেছি এখন, ও আগে भी একটা এরকম চিটিং কেস মধ্যে ইনভলভ ছিল 2018 সালে অ্যান্ড সেম জিনিস আমরা আমাদের মিরিক থানাতে এই কেস হয়েছিল অ্যান্ড ওর মধ্যেও ও কিছু সাবস্ট্যান্স আমরা ওখানে রেকর্ড করেছিলাম এই গাড়ি থেকে। ওটা বলতো এটা অ্যান্টি রেডিয়েশন জ্যাকেট আছে আমাদের কাছে एंड इट वॉज द सेम पर्सन इन्वॉल्व इन दैट केस ऑल्सो एंड हम लोगों ने केस किया था उस केस में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल दैट इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। रिसेंटली बिहारेও আপনারা শুনেছেন কি আগে হোয়াক্স হয়েছিল কি এটা ক্যালিফোর্নিয়া পাওয়া গিয়েছে কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি।
तो आई जस्ट वांट टू रेस्ट ऑल द डाउट्स एट द आई मीन क्लियर दैट देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल टिल नाउ, बट प्रोटोकॉल जो है उस हिसाब से लोगों का जो उसको फॉलो करने के लिए डीएई को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है। इनिशियल एनडीआरएफ के इंस्ट्रूमेंट्स को मदद से हमने निकाला है एंड क्लियर उसमें बोला गया नहीं है। हमने इंटरोगेट भी किया है लोगों को, जिस आदमी घर से मिला है, ही इज टेलिंग अस और मध्य किचू नहीं आते सर। व्हेन वी आस्क्ड हिम कि देन व्हाई विल यू ट्राई टू सेल दिस प्रोडक्ट टू समवन, কেন কিনতে যাবে কেউ আপনার প্রোডাক্ট? তো ও আমাদেরকে বলতে, স্যার আমাদের প্ল্যান ছিল কি আমরা বলবো একটা ডকুমেন্টের মধ্যে পেয়েছি আমরা এইরকমই আছে প্যাকিং ওপেনিং মেথড, এর মধ্যে অনেক কোন কোন কেমিক্যাল ইকুয়েশন वगैरह লেখা আছে। এদের প্ল্যান ছিল কি অমুক অমুক কেমিক্যাল দিয়ে এটা খোলা যেতে পারে ডাব্বাকে, তো কেমিক্যাল যেন কিছু টাকা লাগবে, লাখ টাকা 50,000 টাকা এরকম প্ল্যান ছিল এদের। তো এটা ওই প্রকিউর করে লোককে বোকা বানিয়ে একটা চিটিং করবে। दिस वाज द टोटल केस, बट प्रोटोकॉल में आता है कि हम लोग को डीए को इन्फॉर्म करना, दैट्स व्हाई वी हैव इन्फॉर्म। बट टिल नाउ एनडीआरएफ के डॉक्यूमेंट के मदद से जो भी मिला इंस्ट्रूमेंट की मदद से देयर वाज नो ट्रेस ऑफ एनी रेडिएशन।